déjà prédéfinis. Alors, on commence ici par définir, donc on va définir le document. On va définir tout d'abord, puisqu'on va travailler sur le web, on va instancier un objet de type HTML, donc HTML web. Bien sûr هنا ما غيعرفوش باسكو واخا زدنا الباكيج في Nuget, mais on l'a installé, mais on l'a pas appelé, donc on va faire using HTML agility pack باش نقدروا نستعملوا لي فونكسيوناليتي ديال لي زوبجي اللي كاينين في هذا الباك هذا. Donc une fois qu'on définit donc web, c'est on instancie un objet de type HTML web, c'est-à-dire هنا فاش غيكون عندنا une page web. Après on doit définir un autre objet, par exemple on va l'appeler doc, اللي غياخد لينا donc à partir من هذاك l'objet qu'on a instancié web HTML, c'est dans lequel on va charger le contenu d'une page HTML. Donc ici on doit mettre une chaîne de caractères. La chaîne de caractères n'est que غتكون هي l'URL ديال la page qu'on souhaite utiliser comme source. Par exemple هنايا غنهزو هادي, donc contrôle copier, on va le coller ici. Très bien. Donc هنايا لحد الآن شنو درنا؟ كرينا واحد la page web qu'on a chargée à partir من l'URL ديال recruit.com. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, là, on doit, donc, cette page هذه, elle contient plusieurs éléments. Donc, si on inspecte la page هذه, on a besoin de parcourir les ILI. D'accord? Donc, la page, en général, il contient plusieurs éléments. فيها البادي, فيها الهيد, فيها HTML, فيها دي ناف, فيها دي div, فيها etc. Donc باش نقدروا نفرقوا حنا ما بين هاد لي div هاد لي ناف etc. هاد لي composants نفرقوا بيهم déjà le nom ديال la balise ديال tag, et deuxièmement كنزيدوا نقدروا نبريسيزيو حتى même la classe CSS qu'on a utilisé pour identifier هاد les éléments. So donc شنو غنديروا؟ غنجيو هنايا حنا on a besoin de ça. Donc chaque job, chaque offre, elle est composée d'une image, donc c'est une LI, composée d'une image, voilà, donc div class qui contient dedans une image, et aussi la partie الثانية c'est واحد div اللي فيها donc غيكون فيها donc section فيها H2, c'est-à-dire donc c'est un titre qui contient le titre ديال le poste chef de projet, وفيها A باش نزيدو الاشرف, c'est-à-dire باش نزيدو le lien vers هذاك le poste pour plus de détails. D'accord? Donc pour l'instant on va récupérer le nom ديال le poste, le titre ديال le poste. Alors شنو غنديرو؟ اول حاجه غنجيو لهنايا, donc غنديرو واحد for each, donc for each tab item in, donc doc point donc point documents, donc doc point documents document node dot, donc on va sélectionner les nœuds, select nodes. Alors à select nodes, là on met les éléments qu'on veut récupérer. Par exemple, là on met مثلا je commence par les divs. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des LI, donc je choisis là, on a des LI, donc je commence par LI, et là et on peut préciser la classe même si il y a d'autres LI autres que les jobs,
les job titles نقدروا نفرقوا بيناتهم. Donc باش نفرقوا بيناتهم بالclasse. Alors la classe ici qu'on a utilisée, c'est la classe post ID. Post ID, on doit la préciser. On précise هنايا. Donc c'est bon. هذه تقدر تجيب لنا تريكوبيري لنا لي ال اي كاملين اللي عندنا تما اللي عندهم لا كلاس بوست اي دي. دونك نقدروا نزيدو حنايا si on veut préciser. Donc on va faire هنايا un petit test. نديرو هنايا واحد check point. On va tester ça. Avant هنا غنمشيو le routage et on doit changer هنايا le contrôleur par défaut c'est on va l'appeler emploi. Et bien sûr index c'est pour la méthode ou bien la vue qu'on va donc la méthode qu'on va exécuter. Donc la méthode par défaut, on va tester de ça. Donc debug. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a instancié un objet de type HTML web. On a utilisé une autre variable doc, un objet dans lequel on va charger le contenu de la page. Donc le contenu de la page, on va le charger pardon le doc. Et là, on va récupérer tous les éléments, d'accord, qui sont contenus dans ce doc. Précisément, on va récupérer que ceux qui ont le tag ou bien la balise LI et qui ont comme classe CSS post ID. On attend à ce que parce que c'est le premier démarrage, c'est le premier chargement du projet, donc le démarrage du JS, etc. Alors, on a dit que on va parcourir toute la liste, élément par élément, ici, parce qu'on a mis ici un checkpoint, donc on doit faire, donc, le checking, dire les éléments, donc, item. Rappelez-vous que, Hadi, c'est, donc, une liste de balises LI, de classe CSS post ID. Donc, chaque item, c'est une classe LI. C'est une div LI. Donc qu'est-ce qu'il contient cette LI? Donc, on va aller vers le child nodes. Alors, il contient des éléments, plusieurs éléments. Par exemple, le div. Le div, qu'est-ce qu'il contient aussi? Donc, c'est-à-dire c'est c'est la séquence des balises contenues. Donc, il y a LI, il y a un div. Donc, si on revient ici, on va le trouver. LI, il y a une div. Après la div, on doit retrouver encore des divs dans cette div, etc. Imbriqués, donc des divs imbriqués. Donc div, أنا واحد div أخرى donc child node ندخلو ليها غنلقاو عندها حتى هي donc une div. هاد div عاوتاني وسط من هادي div etc. Donc حنا si on veut récupérer le H1, on va voir la première div c'est pour l'image, la div الثانية c'est pour فيها هاد H2. Voilà, donc il y a H2, donc on peut aller aussi vers child node et récupérer donc div, et après dans cette div on peut aller vers le H2. Et là, vous voyez, offre d'emploi, c'est pour le lien. Et aussi, dans la suite, on va trouver donc le chef de projet informatique, c'est-à-dire la description. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va essayer de récupérer le H2. Donc, pour récupérer le titre, je vais récupérer le titre H1,
ديال هاد job. Donc H1 on a dit que les titres كاينين في div etc. Donc si on descend un petit peu نلقاوهم هنايا. Donc في ال H2 كاين واحد ال A اللي هو c'est un lien link غنحتاجوه باش نريكوبيرو اللينك ديال البوست. اي الانر تكست ديالو غناخدو منو هذيك لا ديسكريبسيون ديال c'est-à-dire le titre ديال le post اللي هو شباب projet informatique .net. D'accord. Alors pour ce faire شنو غنديرو؟ donc اول حاجه donc on va définir واحد la variable de type string مثلا نسميوها title, c'est-à-dire le titre ديال غيكون التيتر ديال البوست. شنو غنديرو؟ غناخدو نمشيو من الايتم بوين غندوزو ب les éléments imbriqués في هاد الايتم. D'accord. Donc on va commencer par le child nodes. Donc غيكون هو le 1 c'est-à-dire le deuxième élément parce que il a رجعنا لهادي. Le premier élément c'est-à-dire l'élément 0 c'est div. Donc div ما غندخلوش ليه غندخلو element. donc item plutôt c'est cet élément غندخلو الchild ديالو child 1 يكون هو هذا. من بعد child 1 غناخدو 3. donc child 1 غيكون هو هاد l'élément donc 0 1 pardon c'est on reprend. غنرجعو غندير هنايا واحد pardon غنديرو هكا غنديرو هاد البوان داغي on va le voir directement sur le projet. Donc si on revient ici انا درنا بواحد البوان داري غير باش نقدروا نشوفوا هذاك ايتم شنو كتجيب لينا. هاد ايتم كيس كي لا ريكوبيري درنا ال اي مزيان. ال اي فيها دي زيليمون امبريكي وسط منها دونك دي تشيلد نودز. هاد لي تشيلد نودز دونك لو تشيلد نود دونك شنو غندخلو حنا؟ قلنا غندخلو للديف دونك ديف دونك غندخلو ل1 ل1 تشيلد نود 1 من بعد هاد ليليمون يكونتين دي زيليمون امبريكي دودون اللي هما هادو غتلاحظوا div class etc image etc. دونك هنا غندخلو لهاد ليليمون après donc le 1 après le 1 غنعاودو ندخلو عندو 5 child nodes غندخلو لهاد ليليمون اللي هي div اللي فيها ال h2 وفيها هاهي فيها ال h2 فيها ال a اللي فيها اللين etc. دونك غندخلو من ال 1 ندخلو ل 3 et après فهاد 3 خصنا نريكوبيريو حنا شنو بغينا ناخدو ال a بغينا من ال a ناخدو ال inner text. دونك غندخلو لهادي غندخلو نقلبو على ال a فين كاينه دونك div دونك ال h2 هي هادي وسط من ال h2 وسط من هادي غيكون بهاد لي زيليمون كاين ال h2 وسط من ال h2 كاين ال a وسط من ال a ناخدو ال inner text. دونك الا جينا لهادي وخدينا منها ال inner text غتعطينا هذاك لو تايتل اللي كنقلبوا عليه. دونك غنبداو هنايا داكشي علاش غنبداو بالنسبه للتايتل غناخدو child 1 بوان نزيدو child node pardon child node 3 بوان نزيدو child node 1 خصنا ندخلو لي زيليمون pardon child node خصنا ندخلو لي زيليمون حتى نوصلو هذاك ال a اللي بغينا ال a اللي فيه اللين وفيه لو تيتر. دونك child 1 بوان دوت
inner text. J'ai récupéré là le texte. D'accord? Donc, il a donné le petit test هنايا rapidement pour savoir le title باش غيعمر لينا. دونك غنحاولوا نشوفوا نورمالمون خصو يخرج لينا هاد لو تايتل اللي هو chef de projet pardon chef de projet informatique.net HF etc. Voilà. Donc ici on peut ajouter un trim pour éliminer les espaces اللي زايدين عندنا في هاد لو تايتل. C'est bon. Donc نزيدو هنايا de ça ou bien ça point trim. Trim c'est une fonction qui élimine les espaces de début et de fin. Après ça, alors pour pouvoir l'afficher correctement في la page ديالنا في la vue. Donc في la vue غنديرو واحد div class container par exemple like container نديرو واحد div class par exemple on can make par exemple un panel info juste pour l'affichage tout simplement. Donc un div class panel heading et panel title. Div class panel title. We can make par exemple h3 and for example job offers. après نقدروا نديرو هنايا دونك هنايا نزيد واحد البادي دونك div ديال هاد البانل div panel body dans lequel on va mettre par exemple une table. Donc table pardon classe table. Là j'utilise le Bootstrap 3. Donc les classes ils sont déjà prédéfinies. Donc نقدروا نزيدو bordered responsive. donc نديرو واحد head الهيدر شنو غيكون فيه donc واحد tr pour la ligne et th pour les titres ديال les header اللي عندنا مثلا job title donc par exemple link et là normalement نديرو البادي donc t body نديرو حتى هي تكون فيها tr و 2 td td1 and td2 pardon td. Good. Alors هنايا pour pouvoir donc هنايا qu'est-ce qu'on va شنو غنريكوبيريو من هنا خصنا نرجعو هاد لاكسيون هادي غتصيفط لينا واحد لا ليست ديال مثلا لي جوبز. دونك غنحاول نزيد هنا واحد لا كلاس رابيدمون في الموديل واحد لا كلاس نسميوها job job.cs. هاد الجوب شنو غيكون فيه prop donc tab string le title donc job title public donc string exemple link le lien. pour l'instant on va نعتمدوا غير على هاد جوج ديال les attributes. alors
هنايا je vais définir la liste que je vais envoyer اللي غنصيفط la vue. Donc قبل ما نقدر نستعمل هذيك job اللي هي une classe un modèle, donc je dois faire appel using donc le dossier modèle اللي عندي le projet, donc emploi maroc.models. يقدر يعرف شنو هي job comme étant un classe. Donc liste, donc job, je vais appeler jobs par exemple. هنايا نديرو new list job. هنا associé une liste d'objets job. وفي هاد باردون غنديرها قبل من الفور، نقدر نستعملها لداخل. دونك هنايا غندير هنا وسط من هادي غندير string، دونك غندير لو jobs add، دونك غنبقى نزيد لي هادوك لي زوبجي. new نكري اوبجي جديد job، دونك par exemple دونك غنعطيه title. title هو title اللي عندنا هنايا سي بون. وبيان سور راه مازال خصنا هنايا اللينك اكسيتيرا نبداو نشوفه. دونك التايتل جبنا لو تايتل غنصيفطوها دونك envoyer donc return view jobs، غنصيفطو une liste ديال لي job. لا باش نقولوا ليه ان هاد لا vue il va accepter ou bien il va avoir comme input donc une liste de d'objets job. donc نستعملو enumerable donc emploi maroc.models. هنا كنبريسيزيو لو تيب ديال لي زيليمون، دونك غيكونوا دو تيب job، c'est-à-dire une liste اللي فيها لي زوبجي job. لا دونك غنديرو اون بوكل باسكو غيكون عندنا بزاف، غنستعملو واحد فور اتش تاب وغناخدو هاد تي ار نديرو اشاك ايتيراسيون و نكريي اون نوفيل ليني. دونك هنايا غنستعملو موديل، c'est-à-dire غياخد لنا chaque élément من الموديل غي افيشي. مثلا ici pour l'instant نستعملو item dot title. بالنسبة لا ديسكريبسيون نخليها خاوية pour l'instant. داكوغ دونك نحاولو نشوفو كيفاش غيكون لو ريزولتا ديال هاد لو تريتمون كون ا في. alors c'est bon. donc debug، on va débugger sur l'application. donc que va-t-il faire شنو غدير هاد l'application؟ غادي تمشي لهاديك لا باج recruit.com précisé au début pardon بلو لين ديالها. عطينا اليو ار ال job title pardon je n'ai pas pardon. donc je vais ici juste faire appel le bootstrap. alors ici il est content ناخدو bootstrap.min.css. aussi غناخدو لي scripts donc javascript jQuery scripts ناخدوهم هنايا، نحطو bootstrap.js jQuery.js. je pense c'est ce qui manquait pour l'application. d'accord alors on attend. d'accord هنايا il y a un petit souci, c'est que là qu'est-ce qu'on a récupéré? on a récupéré non pas le titre mais plutôt on a récupéré l'ensemble de la description. donc هذا الباراغراف هذا on va le trouver ici. donc mais nous احنا شنو بغينا ناخدو غير هذا l'élément هذا just c'est uniquement le titre.
Alors pour ce faire, غندير واحد البريك بوينت هنايا ونعاود actualiser la page باش يحبس ليا في البريك بوينت الايتم. دونك في الايتم شنو غناخدو؟ فوالا انا au lieu de prendre juste donc toute la page غناخدو. donc on a dit IFC child node, pardon, child nodes items IFC le premier bien sûr, div les child ديالها هادي div donc non, donc la troisième d'indice 3 pardon, indice 3. Après غنمشيو l'indice 1, voilà l'indice 1 et on ajoute l'indice 1, on continue l'indice 1 membre public h2 1 1 inner text ديالو وهذا. donc il nous faut, je pense, il nous faut. donc le problème هنايا c'est que نسينا واحد child 1 نزيد واحد child 1 parce qu'on doit préciser encore et encore les éléments باش نبريسيزيو شنو بغينا بالضبط، سينو غيجيب لنا الباغ هذاك الديف كامله الا ما زدناش هادي. donc ainsi donc on va tester هذا d'abord et on va voir le résultat. فوالا هادو اللي تشوف تايتلز او عطاهم لنا كاملين هنايا. après on peut ajouter